पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर ITI चौराहे से दुर्गापुर विधाननगर चौकी की पुलिस ने अवैध लोहा लदी एक पिकअप वैन को पकड़ा। पुलिस ने इस गाड़ी से कई टन लोहे के एंगल जब्त किए, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पिकअप वैन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक है सागर अकूड़े और दूसरे है MD राजा खान। गिरफ्तार किए गए लोग सागर भांगर के कुसुमतला के निवासी बताए जा रहे हैं। विधाननगर चौकी ने सूचित किया है कि आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग के लिए आज दुर्गापुर उप मंडल अदालत में ले जाया जाएगा। কতদিন ধরে এই ব্যবসা জড়িত তোমরা? লাইফ টাইম যতদিন ব্যথা বড় হয়েছে ততদিন ধরেই। মাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে চুরি করে? আমরা চুরি করি, আমরা কিনি ফেরিওয়ালা। হ্যাঁ, ফেরিওয়ালা আমরা কিনি। তোমরা কিনো? হ্যাঁ। কোথায় থেকে কিনেছিলে? গাড়ির থেকে। হ্যাঁ, গাড়িওয়ালার কাছ থেকে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে এটা? গোপালপুরে। গোপালপুরে কোথায়? কাটাতে, আবার কোথায় নিয়ে? কোন কাটা? বঙ্কার কাটাতে। বঙ্কা? হ্যাঁ। তো চুরির মাল কিনে বঙ্কা? চুরির মাল হবে কেন, বিক্রি করেছে, কিনেছি। তোমাদের কোথায় ধরেছিল? এই তো আমাদের মুচিপাড়াতে। ITI মোড়? হ্যাঁ। যেখানে চুরির মাল কিনছি সেখানে যান নাকি ভিডিওগুলো তোমার করো না? এখানে আমাদের কাছে চলে আসছেন, সেন্টু কাটা যান কি ধরে নিয়ে আসুন? কোথায় সেন্টু কাটাতে? এদিকে আছে। সবই জানেন যে মাল চুরি করে কিনতে না কিনতে। আর দুদিন খারাপ পরে চলে আসছেন ভিডিও হয়ে, সবই জানেন আপনি। কোথায় মাল চুরি মাল যাচ্ছে না সব জানেন আপনি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।